Vale. Échale un vistazo a la lámina que hay en la mesa. Atiende a la clientela. Cago en la virgen. Prepara el pedido de los científicos y sírveslo. A ver. Toma los pedidos de la terraza. Ajusta el hogar. Ajusta el hogar. Atiende a la clientela. Coño es eso, tío. What a strange mechanism. Me recuerda a los It reminds me autómatas. of the automatons on the musical square. No, no. ¿Qué pasa? Vale. Bueno, I should go on the other side of the counter. Those drinks won't get served by themselves. Pero yo quiero ver la lámina esa que dice. So glad Herr Gustav likes me to play for the clients. This way at least I won't get rusty. Ay, pues qué rusty. Échale un vistazo a la lámina que hay encima de la mesa. Será esta. Joder. Those paintings. I think Herr Gustav wanted me to help him choose the one he should buy. He must have left me a note somewhere. Cuadro cascada. Vale. Wow, no sé, este mola más, ¿no? Tengo que pedirte un favor. El joven león, el alpinista, está intentando engatusarme con uno de sus cuadros. Los hace en su tiempo libre. Reconozco que no son obras maestras, pero están bien pintados. Al menos se distingue lo que muestran y me encantaría colgar uno en mi pared. Además, León es un tipo decente y atrae a la clientela. El caso es que pensé que como tu padre los vende y yo no entiendo el tema, a lo mejor tú podrías ayudarme. Vale, Gustav. Yo te ayudo. I should take a closer look at those paintings before choosing one. Sí, pero ya. Vale, vale. Este. I think I'll pick this one. Dilema pictórico. Vale. Atiende a la clientela. Prepara el pedido. Sí. Toma los pedidos de la terraza. Ajusta el hogar. ¿Qué coño es eso de ajusta el hogar? There's no one to serve upstairs. And besides, there's still much to do down here. I don't want to let Herr Gustav down. Tranquila que no vas a decepcionar a nadie. No, we can do better. Ajusta el hogar. Eso no lo entiendo. Another creation of Herr Gustav. I guess he won't mind if I take a quick look. No, ¿y por qué le va a importar? The Silberspiegel. The heart-shaped rock face that gave its name to the refuge. Vale, esto me parece a mí que volvemos después. Ahora mismo. Come on, Leon. Show me your energy, your youth. Oh dear, you look more like my old... Leon. Better not interrupt them. That Frau Junta wasn't exactly friendly earlier with Lenny. Toma los pedidos de atrás. Esto no damos ningún pedido. Vale, observar, bajar, hablar. Bueno, pues habrá que irse para adentro. Vale. Ajusta el hogar. Esto no es... Coño, es esto, tío. Ajusta el hogar. Denis, marica. ¿Qué pasa?
¿Lo que chat? Si estás tú solo, cojones. ¿Qué coño quieres que haga? ¿Se me oye bien o no se oye? Lenny, sweetheart, Crikey, you nearly made me jump out of my skin. what have you got there? Oh, Una lente de it's cámara a camera sin lens, más. that's all. A camera lens. Yeah. Borrowed it from Frau Pues Junta. guay. Ya sabes, tienes que probarlo yo. I've O just igual no made te her mola este acquaintance. rollo. A real charmer, isn't she? Todo encanto de mujer, muy bien. And she never lets me have a go with her gear anyway. I only wanted to help her film something. I bet she's jealous. No me estoy enterando de nada, tío. Non creo que me mole eso, moito leer. Un pouco, sí. Yo do gato, bicho xogo do gato. No deberías robar. ¿Qué te interesa tanto la cinematografía? Lenny, Ten buena pinta o what's xogo so ese de Stray, special tío. about Frau Junta's Ese equipment igual lo that xogo makes después you de want to este. steal it? Borrow it. All right, borrow it. Can't O you que eres see? un gato. Sí, es Who'd Stray, be salió ayer, interested in creo. Ginger Junta if she didn't have a camera, huh? Siento que She's es too demasiado old for viejo para Leon. León. She uses it so she can be the center of attention, you know. Is that what you want? No, not exactly. Besides, there's nothing to do Bien, here. I do understand, Lenny, but No, you don't. Feels like a prison here sometimes, all on my own. When I grow up, I'll live at the top of a building in the big city, and I'll have a swimming pool on my roof. believe me, I do understand, Lenny. Hostia, pues o xogo Because of ten my bastante coughing buena fits, pinta, I've sometimes had to stay in my room for weeks on end. De que non tuve Imagine mirando that, vídeos ni nada nothing to para see but non the ver same spoilers. four Vin un walls. pouco por Oh. encima, pero la verdad Right. que ten bastante buena pinta. Must have been pretty tough, I guess. That's why I took up the piano. Do you like doing Xa che anything direi cando lo special, xogue. Lenny? I suppose En cuanto acabe este, I like seguramente. making stuff with Papa. He's got ever such clever O hands, Elden you Ring, que know. xa non xogas nada. But he's always so busy A ver cando in the sacan o summer. DLC. Let's be friends then, shall we? You won't tell on me then? Not now ahora that we're somos friends. amigas. You ¿Lo promise? prometes? I promise. I promise. That's No me it. enteré de nada, Hold tío. it. ¿Qué coño pasó, tío? A ver. Solo Rust. Bueno. Pues hay que cambiar algo de vez en cuando. ¿Hablar? ¿Qué? ¿Quién coño hay ahí? ¿Hablar con quién? Ah, no. A ver. No hay tiempo para más. ¿Pero qué estás? ¿Turno de mañana ahora o qué? Prepara el pedido de los científicos y sírveselo. Mira. Todo de 8 a 3. Joder, qué bien vives. Vale. Ir. Servir una pinta. ¿Qué? No sé ni lo que quieren. Dose. Ponlo ahí, seguidores. Ah, bueno, no sé si lo pongo o no. Dose. Vaya pasada, ¿Esto qué coño es, tío? Ah, unas pizza. Unas pizza más no sé qué. Y 2 never. La vida del pobre, tío, ¿qué quieres? Igual, porque... mierda, que no me entero, a ver. Unha Nebel, vale, destas son dúas, vale. E unha pizza e unha pizza máis, vale. Destas outra. The keg's empty. I need to change ¿Qué? it. Pero si no hay más barriles. Ah, amigo, vale. Aquí está escondido.
Non fago stream cando me sale dos huevos, tío. E o que xogas tú hai pouca xente que lle guste. Xa, pero eu como xogo que me sale dos huevos e o que me gusta a min, aos demás que lles den polo cu. Vale. Inspeccionar, era una de estas. Unas pizzas más. Vale. Leona, huh? A destes hai... este é o cuarto, creo. Xa o xoguei todos e non fai moito, además, que lo xoguei. E agora este. O que pasa que, bueno, de momento todo lo empezando non é moi difícil, pero os outros cagaste vivo, Que pasa? Si xa servín unha destas, non? É unha aventura gráfica. Ah, vale, That ya should be está it. todo. Cojonudo. Let's serve these gentlemen now. Vaya, hombre. No, we'll have to go higher, I'm telling you. But my point is that it's highly improbable that any primate will be able to survive so Subir high tan up, arriba y mucho let menos alone prosperar. thrive. Estos andan And if detrás de they un were mono. A ver thriving, si we wouldn't hubiesen be prosperado, looking for tendríamos them, que would we? buscarlos, ¿no crees? I say they've taken to Yo the digo higher que se fueron a lo más alto, ground, que and solo they only bajan de come vez en down to cuando a steal robar ganado y a livestock and game. cazar. Look out, chaps. Gentlemen, your drinks? Ah, good on you, No, lassie. Cyberpunk non lo Boss, make xoguei, no. yourself useful. Que me I'll joden see os you de around. primeira persona, tío. First day, Vai is it? salir un... Bueno, non sei Better cando make a wish, sale. then. Vigilance Alright, I 99, que ten unha I pinta que te wish cagas. E you eso would búscalo, tell me xa what verás all como those mola. maps are for. Ese that seguramente I que sí que can lo grant xogue. you. O Cyberpunk They show chámame, all the porque me mola ese different rollo. locations of an expedition we're planning. Pero... Jódeme que sexa en primeira persona, tío. Mierda, non me enterei de nada. A ver, ¿qué pasa aquí? Prepara el pedido a los científicos y sírvelos. Pero si ya está eso. And what about you, gentlemen? Well, let me introduce you to my dream team. Horst Sauer, talented anthropologist and frequent but worthy pain in the ¿Tú ass. xogacho Cyberpunk Mother, o qué? Rudolf Jäger, distinguished ethnologist. And last but not least, Albert Bauer, Paleontologist. Paleontologist. Reinhard Berger, biologist. As Herr Berger Biologist. says, we're here to train for the Origin expedition. El In cabacho return for Cyberpunk. funding for our own projects back home. And for the love of science, eh, Horst? Oh, yes, of course, Herr Berger. Decepcionó. I'm sure none A of us ti would y be a here medio otherwise, planeta, would we? me parece a mí. Sobre todo al principio cuando salió. And what about you, my lovely? Oh, I'm Dana. I'm working here during the holidays. Va, un That's día all. si me da igual lo probo. A ver. Equipar. I see you haven't come just for the view then. Oh no, Frau. Hemos venido por la cerveza y una bonita sonrisa. And a pretty smile. Sí, no 100% solo principal. That's our trainer out there. Supposed to knock this scraggly lot into shape. Hombre, for the big 100% debe ter climb in bastante para Balthayar. facer, seguramente, ¿no? Pila de horas. É mellor Right. o actor de Matrix, o Keanu Reeves é ese. A puta que o pariu. Que o mapa, o mapa. And what's that one of, if you don't mind me asking? That is Balthayar, a remote region in the Región remota en mountains las of northern montañas del China. norte de China. That's where I'll be leading my team in a couple of weeks. Un par de semanas. And what's this expedition for? Well, keep it to yourself, but the code name is Origin. And if I have my way, it will likely change the way we perceive humanity. I'm curious to know what this origin Pero ese expedition é is all o about, though. protagonista do xogo ou tú It's not creas top secret, that o teu avatar?
put it this way, Fraulein Dana. If, when we discover what we're looking for, you will no doubt remember this conversation as your claim to fame. You will tell your grandchildren that you served the Origin team. The team that discovered none other than the missing link of the superior race of humans, the Australopithecus habilis. Ah, vale, un NPC que vai saliendo por aí. Va, así mola máis, que fagas tú o teu personaje. The abominable snowman. Oh, I see. Now I get why it's called Origin. Whatever we find, whatever we call it, it's likely to send shockwaves all through the world of anthropology. It will help us to explain how we evolved from Australopithecus to modern man, and then became... esto es un calabocatí. Esta otra vez cuando se pone como es un caballo desbocado, no como Fraulein Dana. Ahora quieren todos ligar con ella. I'm sure it's Ya, all very pesado. interesting, but Joder. I must admit I'm more into the arts myself. Music mostly. Pues busca ese que che dicen. Vigilance 99. Xa verás que ten unha pinta que flipas ese. Muy do estilo, o sea que muy parecido ao Cyberpunk. Oh, I see we're fraternizing with the personnel, gentlemen. Just giving a toast to our generous sponsor, Herr Hurst. May I remind you that this mission, financed by my party, is confidential? Do you know what that means, Dr. Berger? Dr. Berger? Yes, Herr Hurst. It means, gentlemen, it is strictly forbidden to communicate any details or objectives to anyone outside our circle. Vigilance 99. Con número. Fraulein, as soon as you're done here, I suggest you get back to your chores. Joder, madre mía. What a brute. That is one of the inconveniences of working with a heavily politicized private sponsor. But he's just doing his job. And I suppose, like anything else in life, No me deixa poñerte na tele. compromise to get what one Por, desires. bueno, non sei, pero por qué? So, think nothing of it, Fraulein. Que che dice? It is the way of science. Indeed, it is the way of the world. La sombra marrón es peligrosa. The way of the world, Herr Berger? I'm sorry, but in case you do Lamento, not pero know, por si no let lo me sabe, tell le you voy a what comentar members que of le the hacen los Brown miembros de Shadow la do sombra to marrón Vagarans like me. a vagueranas como yo. They smash Estás windows. bugueado. They assault innocent people for no reason at all. They are fascists and criminals, Herr Berger. With all due respect, don't you feel ashamed to be associated with such Pero non vai ben o tyrants? string ou que? I would be careful when expressing such extreme Que accusations. usted tendría más cuidado al preferir semejantes There are always acusaciones. overzealous members of any party, always have been. Sí, no móvil, And sí. even so, we are not politicians. We do not claim to save humanity. Pues non Our job sei, is to tío. explain how it came about. Que desta merda non entendo nada. If the scientific community had to Bien hold pásame a veces progress que non me at deixa every ver a political xente. crossroads, then humanity would Non never me have digas, advanced tío. any further. Eu than necesitaba Homo outra erectus. pantalla para... Sabe, aquí non teño... A ver como lo fago. Yes, Herr Porque o Gustav. chat teño que poñerlo no, con o móvil. I'd better go. Thank you, gentlemen. Gracias, caballeros. Claro, po chat. Así podo poñer o chat e ver o stream por se hai cualquier fallo ou algo. Pero bueno, ahora como streameo cando me sale un pouco... Cando estou con o neno, por exemplo, non fago stream con a cámara. Lo fago mentras dorme el ou algo. A ver... Atiende la... Ajusta el hogar. Esto non sei que coño, tío. Ajusta el hogar. ¿A dónde vas? Inspeccionar. Madre mía, mover la cámara. Hostia puta, ¿esto qué coño, tío? Observar. I need to add more wood Tengo que in the meter fire. más leña en el fuego. Ah, vale, esto debe ser lo de ajusta en el hogar, vale. Looks like there's something wrong with the airflow. Flujo de aire, vale.
3. Espera entonces, a ver. A ver. Yo que falla 1, 2 o 2 o que falla, ¿no? O 2 es meter más leña. ¿Y o 2 cuál es? 1, 2. This mechanism Este controls the mecanismo air controla intake, if I si no remember recuerdo correctly. mal. Vale. Herr Gustav didn't have time to fix it. ¿Y qué? ¿Y yo no puedo repararlo? ¿Qué pasa? Ay, Chihuahua, a ver cómo se hace esto entonces, coño. I need to open the Primero stove tengo que abrir la first. estufa. Joder. Mira, va volando solo, tío, el tronco. Vale. It's not enough. No es I need to suficiente. feed the fire more. Vale. Y no hay más, claro. Y no hay más. No hay más. Vale. Vale, Kaich, ven. Si sigue todo así, ahora como tuvo ingresado ahí 5 meses pico, si todo va bien, en septiembre termina ya. A ver. Pero está, vamos. Igual que un toro. Que vale, venga. Aquí. Vale. Despois xa irei por Ribadeo. Fago unha visita por aí. Vale. O sea... That should be it for the fire. Pero creo que falla algo en el flujo de aire. Claro que falla algo. Pero ¿cómo coño arreglamos esto, tío? Joder, pesados, tío. Ajusta el hogar. Ir a dónde, tío. Joder, no. Había una movida aquí, mierda. What a strange mechanism. It reminds me of the automatons on the musical square. Tío, os xogos se non son de acción total non che van, ¿no? Esto que tenga que hay que a veces dar más voltas que su puta madre. A mí molame moito este tipo de xogos. O que pasa que a veces, pues, rayan un pouco. Sobre todo cando non che sale algo. Pero bueno. So glad Herr Gustav likes me to play for the clients. This way at least I won't get rusty. Hay que There's leer, no one to sell tío. upstairs. And besides, Dios. there's still much to do down here. I don't want to let Herr Gustav down. Solo me moló leer o Red Dead. Ah, no, pero que es un xogazo. A ver si sacan o 3 o fan o remaster, tío. Do 1. Que o 1 non lo xoguei e tiña ganas. Claro que mola moito ese xogo, tío. Mola moito. Looks all good to me. Pues falaban aí de que iban a facer remaster, pero despois que Herr no, que Gustav sí. didn't have time to fix it. Vale, xa sei que Gustav nun. Como se repara isto, tío? Wow, I've never seen a stove like this. It must be one of Herr Gustav's inventions that everyone talks about down in Wagen. Lo 3 dudo velo en breves. Nada, pararon todo. Xa, o puto GTA 6, que vai estar guai tamén, pero...
Ao final centranse moito en GTA, tío, e o demás deixan todo aparte. Creo que sale aínda po 24. Cual? O GTA 6 ou o Red 3? No, Red 3 seguro que, vamos, estaránlo facendo, pero tardará eso, buah. Impossible. Impossible. Looks all good to me. That one is loose. Esta está suelta. Vale, cojonudo, seguro que eso que me hace falta para el otro lado. Buf, eu creo que vai ser un antes e un despois de xogos. Que vai estar guai cando saquen as gráficas novas, que eso sí que vai ser un salto de calidad para... Vale. De generación, tío, pos xogos. Vale, guai, de puta madre. That's it. I'm done Vale. here. I've done Ajusta all el that hogar, Herr eso Gustav era, told atiende a me la to do. clientela. I'd better go and tell him. Que ahora me tacha lo de la clientela. Habla con Herr Gustav. GTA xa. A ver, o GTA, pues claro, habrá que xogar. Lo que pasa que a min o online do GTA, tío, non me acaba de convencer. Non lo xoguei casi tampouco. Fine. No more orders and everyone's served. That's the go. Now listen, Dana. Lo sé. I know, you know, the brown shadow is No dangerous, digas lo que right? piensas. So for heaven's sake, No, vamos a callarnos aquí la keep puta your boca. feelings to yourself. And refrain from answering her burger back like you did, eh? The brown shadow is not something you can just chit-chat about. But Look, it's not safe. And it will only come back and bite you. Mark my words, Dana. Especially in today's climate. I only... Dana, I know. Just be careful. No one wants problems with fascists. You E get se my che drift? roleplay no GTA, que Maybe facías? next time I'll give you advice like I did earlier. Haz Just caso al take viejo it. Gustav, Just vale. listen to old Gustav. Got it? If Comprache... in doubt, before you go jumping in with your 2 feet, come and see old Gustav. Got it? So, young lady, you're still off to the academy in the fall, are you not? What you waiting for then? Get back to your Tócanos practicing alguna canción and bonita play us a ya de nice paso. tune while you're at it. Pero que comprache? 3 xogos, All un right, pa then. Play, I outro pa will. Xbox e outro Thank you, pa Herr PC. Gustav. Play something melodious this time. It'll make a nice change from the military pieces some of the patrons. Pero que gracia che ten, lo pa todas. Es que eso sí que non lo entendo. Non... Pa PC, bueno, ou pa Play, tío. Pero que tes, a Xbox tamén? Madre que me parió. Estás como unha cabra, tío. Volveste tolo de... Porque xogaba na Xbox con meu primo. Nada, a tomar polo cu. Va, eu de PC xa non cambio. Porque a mí o que me toca os huevos é ter a Play. Tes que pagar wifi para poder xogar por internet. E despois tes que pagar a suscripción para poder xogar. Entón, que se den polo cu, tío. Toca el piano, toca los cojones. A ver, ya Well, vas a flipar Herr ahora. Gustav did a He pretty dejado good como job una repairing tecla que that se key I broke rompió ayer. yesterday. Vale. Ah, toca solo. Yo pensé que tenía que tocar yo. Eu non volvo a consola. A mí mólame a Play, tío, pero tocamos huevos eso. Home, molábame a Play 5 para xogar o Demon Souls, tío. Porque se lo sacaran para PC... Eu teño o da Play 3, pero claro, non é o mismo. Non é o mismo. Pois agora é o momento de comprar gráfica, tío, que baixaron un huevazo de precio, flipas.
Bueno, a min tamén me pasou, claro. Tuve que... A fuente que tiña non me valía. Pero joder, fas... Non sei se placa tamén. Que placa tes? A min pasoume tamén. Tuve que cambiar... Cando cambiei a gráfica, cambiei a fuente. Pero, joder, esas cosas pódense vender. Entón, pues bueno, tampouco che supón tanto. Eu porque me flipei e quixen meter todo Corsair. Entonces, pues bueno, pero si no, si che da igual eso, ajustas aí e non gastas tanto. Pero ahora vamos, tiro unha buena temporada bastante larga así. O que flipo é por que non sale... Porque eu estou xogando a 2K, pero non dá a opción en Twitch de verlo en 2K. Sí, esto de Twitch hay que estudiar, tío. Hay que ser científico para... Ingeniero informático para entender esto, tío. Tú cuando lle deche a seguir, saliuche algo aí, tipo, porque teño posto como un rollo de Son Goku ou algo así. Saliuche algo, non che saliu nada. Xa non te acordarás. Non che saliu nada. Pois non lo entendo, porque está posto, tío, para cando lle dan a seguir, para cando lle dan suscripción. Sí, pero é que eu eso tiñalo feito xa desde moito antes de abrir. Sí, sí. O sea, moito antes de facer o primeiro stream xa tiña configurado todo de Twitch. Pero fallo que lle sale dos huevos, tío. Pois creo que non. Nin puta idea. É igual. Porque se total eu non lo vexo, que máis dá. Bueno, xa, no. Eso buguease. Eu o que vexo é que hai que ter dous ordenadores, tío. Porque se non, menos FPS caen, tío. Tiña que estar xogando a 60, que é o máximo do xogo. Oh, gosh, I hope I haven't... Bravo! Sí, pero é que non teño tempo para andar mirando esas merdas. E ao final poste, en teoría está configurado xa para eso, pero non sei por que... Bravo. Bravo. Por que non sale. Clap! A ver, ahora según lo teño aquí, sáleme todos. Os espectadores, os seguidores, as visualizacións, todo. Entón, se sale un seguidor novo, sáleme aquí. E despois de vez en cuando reviso un pouco. A ver, se non lo está vendo naide, pois non. Ashamed, I say! To applaud the music of a treacherous Polish separatist! Rebel rousing! Es una agitadora. It's this kind of rebel rousing that puts the poison of Marxist Bulgarian ideology in the minds of honest people! And those who partake in its vulgarization are accessories to treason! You are drunk, Herr Hoss. Out of my way, boy. Pero que non ten internet, dices, ou que? Non entendo. ¿Pero qué hace el gordo este? El mongolín. Come, Fraulein. Best clear off until the dust settles. Ai. Figurín. Ten poucos megas e non lle dá para xogar. Ah, bueno, claro. E retransmitir. No, que ao final esta merda tira que te You cagas. should have seen me then, Tendría que haber Fraulein tocado Walker. piano. I was so Encuentra la forma de young espiar and al eager león to y witness Dana. whatever could happen between Intenta Dana and tocar el Leon. piano.
I needed to know, to be included, one way or another. Tocar. Pero ahora quién coño soy, tío. Oh, Lenny. Why don't you leave the piano to those who actually know how to play it, huh? Como final, tío, para hacer tu string necesitas un pepino decente, porque si no, estás jodido. Que ya está, toca el piano, ¿no? Encuentra la forma de espiar a León y Dan. Hay que ir al piso de arriba, ya verás. Vente, Nin. Que te hace celosía, vente. No sé cuántos seguidores tienes que tener para poder dar Chop Prime. Ponlo ahí, cuando empiezas vas como cumpliendo objetivos, creo que 50 o algo así. Y después para ser partner, movidas de esas, pero bueno. Eso de momento. Suspiro fantasioso. León Cobatis. A ver. Vale. You all right? Pues para mí me parece a mí que te vas a aburrir, porque no tengo tiempo para dedicarle, y esto como no seas constante, estás jodido. Believe me, I came this close to not being able to pay for my studies at the academy after the holidays. Forget it. He was blind drunk. Won't even remember it come tomorrow. All Gustav could see it wasn't your fault. Besides, you didn't see him after your performance. Ecstatic he was. There are more and more people like that brute. They don't even bother to hide their hatred anymore. It's like they've been given a mission, or perhaps I should say permission, to abuse people like me, as if Vagarans had suddenly become the scourge of society. And we're powerless to act because if we did, we'd lose our home. My parents, they've become a bundle of nerves. They can't sleep at night. Only last week, our shop window got smashed again, and our neighbors, they couldn't care less, and neither could the authorities. En el ordenador sabes si se ve bien o stream. Did my rant frighten you? Well, yes. Yes, it did. I mean, not you, Fraulein. But what you said about the fascists. Ok. Tampoco fai falta que mires. Si te coincide un día, guai, e dicesmo, pero si no, da igual. Ao final, para a xente que hai. I used to think they were just a bunch of cranks in their ridiculous uniforms. But now I can see these lunatics really are Non é moi difícil que te vexa, que te siga a xente. Con toda a xente que fai stream, tío. But you did know who was behind the Origin expedition. Never gave it much thought, to be honest. Only met Huss and the scientists today. No, pues si se ve ben, guai. For me, they were no different from any other group I've trained. If I'd have known that, I'd have had second thoughts. Actually, do you know what? What? I'm going to stop training. Can you do that? It's still a free country, right? So after a few weeks' notice, I'll be off the hook. At least. Hai que ir pouco a pouco. Vou facer como Ibai, voume para YouTube. Painting. But I don't paint. Non sei como é o do YouTube, non lo mirei tampouco. I paint. It's my passion. And you can be my muse. Si, sei o que fago, cada vez que xogo retransmito.
O que pasa que eso, Is pues, that what you say si tá to all caich, the pues non girls? poño a cámara, porque solo tal si está durmindo él, si no, vamos, non me deixa nin de coña. Hello, Joder, xa you van two morrear, acaban de lovebirds. conocerse. Everyone's going to bed. So YouTube you é better come peor, back creo. inside or you'll catch cold. La verdad é que or nin lo worse. mirei. Así que non sei. Esto como lo fixen And un that's día que me how aburrí. Dana pipped everyone at the post. It only took one look for Leon to fall head over heels in love with her. And it didn't take much for Dana to fall for him. Love at first sight, you might say. Amor a primera vista. Claro. Bueno. Ahí vamos. The whole band El stayed grupo at the estuvo aquí chalet hospedado all durante summer todo aquel long. verano. Después supongo que cada Then, uno I se fue por suppose, su lado. everyone went their own sweet way. Did you ever see any of them again? Oh, no. What about Dana and Leon? They too went their own ways, I guess. And that, Fräulein Walker, is all there is to it. Venga, Walker. É que antes os vídeos xogaban, non lles chegaban as notificacións a xente en en YouTube, ¿no? Dices, se dejó. Pero a dónde fue Dana después de eso? Oye, o Where did xogo Dana oye se go ven. after she left? Back to her parents, I should think. Somewhere in Vagen. Do you know if she's still alive? Can't be sure, but I doubt it. It was a lifetime ago, Fräulein Walker. Where do you Vale, think guay. she might be if she were? No idea. Las cosas ni hicimos Things en went from Francia. bad to Media worse ciudad after quedó that arrasada summer. durante la guerra. Not to mention half Hoy the se town ven was todo. razed Vale, guay. during the war. Did Dana leave anything here? Any documents or anything that might help me find where she went? Se dejó unas bragas usadas Not that I know of. But I suppose en el viejo there baúl might de be padre. Supongo que está en el in Father's desván. old coffer. Must No, still para be in guardar the todo loft. su... En teoría el baúl le pongo que... Junta bought it from him that summer, so she could use it to store her precious filming gear. She was supposed to come back for it, but she never did. If there is anything that can help you, it will be in Vamos a there. rebuscar en el baúl entonces. So feel free to look around the refuge by yourself if you like. Creo que nadie Even consiguió though I abrir don't ese think baúl anyone managed to desde open que the Junta coffer se fue. since Junta left. Thank you, Demoiselle Lenny. Thank you so much. Demoiselle. Vale. Obtén información sobre la región y su historia antes de abrir el baúl de Junta. Vale. What now, Fräulein? I was just about to doze off. About Yunta's coffer. What about it? Where did the coffer in the loft come from? In fact, Father made Había it algo más en el himself during the antiferro. long winter evenings. He wanted something more elegant and solid than the old family coffer where he kept the takings. So he made the one upstairs, thanks to the techniques he learnt when he worked in the Vorarlberg factory in Valladolid. Valladolid in France? Y ahí ya That's estuvimos. right. The price Junta paid was Valladolid. equivalent to a month's worth of takings. Money well spent, though, because it was built like a mountain fortress. I'll be going then. Vale. Mr. Fraulein. Mrs. Fraulein. Obtén información. That must be the piano Dana played on the night she met Leon. The night Lenny told me about. Sí, sí, está todo igual que estaba. Obtén información sobre la región y su historia, vale.
I'm not the only one stuck here. Bah, pull up a seat and together we can moan about being stuck here. Claro. Thank you, but I have things to do. I hope you can stay until this evening at least. In London they have the changing of the guard. Here we get the changing of the colors. I guarantee it's worth the wait. English? American, actually. Oh, seeing as you've come so far, then. Besides, it's always nicer to be stranded in good company. Una ruta de escalada. From Belgium myself, on a world climbing tour. Stranded? Didn't you know? They've closed the Teleferskragen. That's the path. Teleferskragen. So that's what all the fuss is about. All down to climate change. You mean the thaw, right? Made the path too dangerous to climb and además han hecho un descubrimiento mórbido. In a morbid discovery. Hay que ir a investigar entonces. Bodies of resistance fighters killed while leading refugees to Switzerland. Frozen solid. Resistance fighters? You mean frozen since the Second World War? That's what the paper says. Is that what the tent's for? It's a temporary chapel of rest that the rescue team made while Claro que tiña que estar doblado, pero veo que hai. Non lo hai, con voces en castellano. I guess there's no reason to En disrespect español. the departed. Non hai un mod. Sí, claro. Acaba de salir o xogo, fai pouquísimo que saliu. It's an end to the stupid rumors that a strange creature haunts the Silberspiegel. Otherwise, you can be sure, as soon as the old lady pops her clogs, this place will become run over by those infernal tourists. Este está ben para ti, porque poslo un rato antes de ir pa cama, e xogas, e te ha hecho sono, e o carallo, el paso del diablo. Can you tell me about this Devil's Pass? Oh, it's on the far side of the Sí, xa che dixen que era como Cyberpunk, pero non sei, a min tamén mellor pinta, A ver, despois, cando salga, pero non sei cando sale ni nada. Solo os alpinistas máis curtidos poden afrontarlo, o sea, As a professional alpinist myself, what I love about it is knowing I'm climbing in the tracks of courageous climbers of bygone times. Sí, qué cabrón, claro. Un chupete, ¿no? For example, resistance fighters used it during the war to smuggle vagrants and other victims of the Brown Shadow into Switzerland. Chupete mal. Chupete mal. I've had some experience with fantastic fauna myself. But what do you make of the so-called strange creature that roams the mountain? mountain? Just another local fairy tale to pull in the tourists, if you ask me. They say it lives in prehistoric caves. Vale, pues vamos a ir a las montañas. Bueno, a ver qué encontramos en el baúl primero. Some even say that the mysterious cries you can hear on some nights are the creature calling for a mate. In other words, the usual twaddle you normally get in remote or uncharted places like the high mountain or the deep sea. Twaddle passed down from generation to generation through sheer ignorance. Surely, from what I read on the way here, the cries could come from an animal native to the area, couldn't they? That is my thinking exactly. No doubt a bear with something caught in Un his oso throat. con algo en la garganta. Happens, you know. Tiene un pene metido en la garganta el Probably oso. scared a tourist one evening, or maybe it was young pranksters. Venga. What about those frozen bodies they discovered at the foot of Devil's Pass? Well, due to climate change, the snow line has receded, revealing the bodies trapped in the ice since the Second World War. Hostia. Most probably resistance fighters and exiles, trying to flee the fascist occupiers and reach Switzerland by the pass. I imagine Como é eso que se poden prestar os xogos no en Steam? Como é? Non sabía eso, tío. Hostia, vai, eso está guai, That is tío. why the authorities have blocked access to the pass, so they can take the bodies out, identify them, and give them a proper burial. Right.
Thanks for cluing Ah, me que in. me estás preguntando. Anyway, I better get back to what I was doing. You are welcome, Fräulein. Ah, no, no. No, non creo. O sea, non sei, tío, xa mirarei a ver si me entero de algo, digo, che, pero nin puta idea, vamos. Obtén información sobre la región. Igual que a cuenta. Claro, pero para eso o sea, tendrías que deixarme a cuenta, claro, eu xogaría con a túa cuenta. Bueno, eso podemos mirarlo. Cuando compro Stray, deixo xa ti o Stray. E podense abrir o que non sei é porque si eu podo estar xogando aquí con a miña cuenta e tú na túa casa con a miña cuenta. Bueno, xa miramos. Cuando acabe este, falámoslo. A ver. Que me reclaman. Ok, a ver, a historia mola, está currada. A ver, é que eso é o que ten, pero despois podes xogas online ou como é o rollo, pero online aparte ou cando estás xogando a historia hai peña por aí. Tes 3 inicios. Sí, eso é que cando iba a salir tuve mirando algo, offline. Ajá. Tuve mirando algo así que como que estás fora da ciudad, metido na ciudad e outro rollo máis así raro, ¿no? A ver, vamos a investigar algo. A mechanical offline. stove. Seen better days. Another Podes object xogar with the con look of the mando, ¿no? Dahlberg workshop. Ya te me pillé un libro y todo. Vaya friki, chaval. Sacan un libro ahora que flipas de do Elden Ring, tío. O que pasa que vale creo que 180 euros. Que tiña ganas de pillarlo, pero claro, non me apetece gastarme 180 euros nun puto. No, nun libro, tío. Fraulein Laney will end up catching her death of A ver se cold if sacan she o stays puto out like DLC. Porque eu supuestamente cando lo comprei xa me deron un código po DLC. Reminds me of O libro Hans's mola. automatons in Valadilen. Se vas xogalo, deixo o libro. Pero o libro que como unha guía ou que como é o rollo, ou explícache a ciudad, o bueno, o que é o lore e todo eso. Eu comprei o libro porque o xogo non salía. Mierda, non sei que dixo, non me enterei. Me recuerda a los autómatas de Hans en Valadain. Conta o lore da ciudad. Quanto che costou o libro? A mí molame moito esas fricadas, tío. Conta o lore da ciudad e todo. A ver, tío. E das bandas que hai. Lenny's father must have made this stair lift to help her get up and down the stairs. Must have taken him many Que hours. gesto tan bonito. It's touching when you think about it. Pero despois no xogo, non me acordo, pero creo que sobre 30 euros. Pero despois no xogo tú podes facer o que che salga dos huevos. O si por exemplo fas algo malo na ciudad, repercute para despois porque que non sei como vai o rollo, tío. E os coches en 1000 movidas que xa non me acordo. Non descargache o mod ese que lo vin outro día que poden volar os coches no xogo, tío. Joder, no quiero abrir el baúl, tío. ¿Qué coño pasa? A ver, vamos a subir, a ver. Quería facer o platino aquí e xa la caguei nada máis empezar, tío. Interactuar. Dormitories. I wonder how many people stop at the refuge No, eu these xo vino days. sin mods, podes facer o que queres. Pois agora tens que instalar, joder, se xa lo acabaxe, instalalle un mod ese que igual mola, tío. Dormitories. I wonder how many people stop at the refuge these days.
As accións que tomes repercuten na historia. Claro, eso é o que mola, tío. Así é rexogable o xogo que te cagas. Buah, madre mía. A ver. This must be Lenny's room. Esta debe ser la habitación de Lenny. Vale. Not keep your servant also from willful sins. Buah, madre May mía, they not venga. rule over me. Then I will be blameless, Esto a veces está en innocent subidos. of great transgression. Tres amores en mil movidas. O sea que andas ligando ahí por... ¿Cómo se llama la ciudad? Night City era, ¿no? O algo así. Este ya lo leí. Sí, Night City. Photos of the refuge. Xa me estás metendo Looks ganas, like tío, they're pero que me arranged tocas huevos. by No se pode time xogar en terceira period. persona, tío. There are no photos No of hay the fotos de la occupation of cocina. Vaughan by the Supongo que es Brown cuando Lenny y su Shadow. padre tuvieron que irse del I guess that refugio. corresponds to when Lenny and her father had to leave the refuge. These date from before Estas the datan war. hasta... Hay There's una even del one verano from en the el que Dana summer when trabajó en Dana el worked at the refugio. refuge. These date from before the war. Sí, sí, sí. There's even one from Vale. the summer when Dana worked at the refuge. To the refuge. Creo que hay mod. Porque había moita xente que o quería en terceira persona. Joder, é que a mí molame máis os xogos vendo o macaco, tío. Se non vexo o personaje non me All mola, these tío. photos Pero a go verdade up é que en to primeira the métese máis no 80s, xogo. including my date Sí, of eso birth. non digo que non, pero... A mí non me... É que encima mareome, tío. Acábame rayando xogar así. A mí mola máis ese 13BS. Bueno, xa lo probarei, me cago en la puta. Que ao final estás metendo aí polos ollos, tío, calzador. Teñen moitos xogos aí. This Ahora series esta ends serie at termina 2002, con 4 Oscar. years ago, Hay muchas when I referencias began en my este journey juego de with los otros Alistair and juegos, Hans's tío. train. Quero xogar moitos ahora, tío. E agora leín hoy que sacaron un parche po Eastward, bueno, non sei como se dice. En español, e quería xogalo, que é un RPG destos que se ven pixelados. Ata me está dando ganas de volver xogalo. Xógalo, joder. Instala o puto mod ese, joder. Próbalo. A ver, esto está todo. Veña. ¿Qué? Hay que seguir investigando, tío. Sí. Aún tu puta madre. A ver aquí, joder. Ata me está... Hai moitos NPCs que molan moito. Cago en Dios, vale xa, eh?
Vale, xa que quero xogar este. Quero xogar o Stray e algún máis por aí, tío. Ao final acabarei xogando esa puta merda. Pero bueno, se lo xogo con a túa cuenta, pues... ¿Cuánto vale encima o Cyberpunk? Te decían que ibas pola cidade e falabas con todos os que vías. Solo che hice unha frase e sempre repiten o mismo. É que, a ver, tú date cuenta, facer un xogo desas características é que poidas falar con todos os que van pola calle, poñerlles texto, o sea, que falen contigo, que teñan unha conversación, eso é moi complicado, tío. Agora baixou creo que 30. Ah, pero bueno, se mo deixas tú arreglo, se non, pues máis pa diante. Mierda, este xa lo mirei. Obviously helps Lenny get up and about. Vale, aquí está listo todo. Vámonos. Sí, non hai fallo. Que encima non teño tempo para xogar, non era como antes. Chegaba a casa e ala, podía xogar o que me dera a gana. Ahora o carallo. E hai días que me apetece salir da casa tamén cando chego de traballar. Bueno, e a maioría dos días teño que levar o neno ao hospital, tío. A min agora o 30 de agosto sáleme o manager de Fórmula 1. Pero xogas a eso, en serio. O manager de Fórmula 1, tío. Non me digas, tío. E teño moitas ganas. Xa xogache algún máis ou vai ser a primeira vez que xogues algo deso? Eu teño o de fútbol, pero decepcionoume bastante. Pero tiña recuerdos de, claro, cando xogaba do 2000 e por aí, e non me molaron xa. Looks like a storage room. Pero mólanme os manager. Pero aí sí que tamén é moito de leer, é moito de rayarse con estrategias e cousas esas. Porque xoguei un que non era oficial. Pero tú podes conducir o coche despois aí? Austere. Está bastante austero. Looks like a storage room. It's cold in here. Somebody's been Sí, hai que leer, smoking. pero mólame. A client, maybe? Unless Lenny likes to sneak a smoke. Aquí hai merda nomás. No, solo faz estrategia. Joder, es que en fútbol sí que é unha raya de mola por os fichajes e todo eso, pero aí como faz? Colles un equipo pequeno e vas subindo ou faz o que che dá a gana e gestionas os dous coches. Tú seguro que fichas a Alonso porque eres marica. It must be a lot of work keeping this place going. Hats off to Demoiselle Lenny for managing all by herself. Algo falta, tío. Algo falta. Algo falta. Por aquí non podo ir, ok. Nada. A ver, que aquí hai moitas cousas. Novela. É que non se pode abrir, que pasa? En serio? Bueno. Pero non la colle, que... Aquí, An old book? La montaña mágica. The Magic Mountain by Thomas Mann. Funny. My grandparents left me a copy before they died when I was a kid. I should get around to reading it someday. Vale. ¿Y por qué no lo abres? Vale.
Observar. Subir. Bajar. Bueno, pues nada. Sube. Cabronazzi. Mierda, vamos a encontrar el baúl y... Vale, total, ya. Coger. Bobina. Take-up reel. Como los que se Like the usaban ones used on old cinema los viejos proyectores projectors. de cine. Yo no sé si es culpa de los cascos o qué coño pasa, pero le dan subidones a esto, tío. Vale. Vale. Uy, 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 cuánta milongada hay aquí. Tengo mucha fame. 1 hora e 10. Si me falas non toque despertou Irina. Carallo, ás 9:20. Despois non durme, que me cago en 10. Vale, non te preocupes, sin problema. Estou aquí inmerso. En respuesta a su carta del 3 de agosto, nos complace anunciarle que para la Factoría sería un honor ayudar a su hija. Ah, vale, este es lo de las escaleras. Vale. Lenny Renner. I must remember to Tengo ask que Lenny acordarme de about it. preguntarle esto a Lenny. Vale. Vale, aquí nada. Don't want to Observar. break my neck, thank you very much. Ese es el baúl. Joder, entonces ¿qué falta, tío? No quiero abrir el baúl todavía. Me cago en la puta. No quiero abrir el baúl. Algo falta, tío. Joder. A ver, oh, para. Para, anda, para. Dormitories. I wonder how many people stop at the refuge these days. Joder. Esto es una liada, tío. Mirar, entrar y entrar. Ay, Dios. Esto ya lo leímos 50 veces, vale. Eso ya lo leímos. O sea, aquí ya hicimos todo. Aquí ya hicimos todo. There are no photos of the occupation of Vaughan by the Brown Shadow. I guess that corresponds to when Lenny and her father had to leave the refuge. These date from before the war.
There's even one from the summer when Dana worked at the refuge. Está leído. All these photos go up to the 80s, including my date of birth. Ay, a ver. This series ends at 2002. Esto es que ya lo leímos 3 years todo. ago, when I began my journey with Oscar and Hans's train. No, no sé, tío. O que queda algo abajo en el bar. A ver. O no sé. O no sé. O no sé. Aquí nada, tío. Porque esto... Austere. Looks like a storage room. There. But who could have left it open? So that's the painting Dana told Lenny's father to buy. Not bad. And similar in style to my painting. Wonder what the others were like. Somebody's been Ya smoking. volví. A client, maybe? Unless Qué Lenny rapidez. likes to sneak a smoke. Irina, hola, ¿qué tal? O non lle poso stream. Tens que facer outra cuenta para que me siga. Si, tiña sede. Normal. Que dices, o? Xa non desperta esta mañá? Algo me falla aquí, tío. Algo me estoy dejando. It must be a lot of work keeping this place going. Xa Hats se off to durmeu ata as Demoiselle 8 Lenny da for mañá. managing all by Joder. herself. A ver, Caix dorme guai, pero a esta hora nin de coña, vamos. Antes das 11 e hasta as 11 pode estar a tope, vamos. Ya tíralo na cama, apago as luces e xa se queda frito. Pero si no flipas, que va. Bueno, pues nada, vamos abaixo, si no, baúl de mierda ese. Aquí no podemos entrar, ¿no? Nada, vale. Irina muy tarde, Dez. Joder. É pouco buena. No Kai está máis tranquilo ahora. Non sei se era por a medicación ou que se volvía tolo, tío. Pero ahora está... Home, a ver. Sigue sendo él. Pero está moito máis tranquilo. Tío, algo falla. Aquí algo me falta. Sigue sendo de Kaich. Hai que darlle caña. Espera. If you get a chance, have a look at the Silberspiegel at sunset.
The colors are a Home, libre de marvelous síntese, nature. claro. Pero... no hospital flipas tamén, Cando se empezaba a poñer de pé, todo eso non paraba na cuna, tío. Se era... buah, flipas. E con os cables e toda esa merda que tiña, era exagerado. Buf. Aí sí que era terrible. Ahí sí que era terrible. A ver, tío. Esta quedó frita ahí. Inspeccionar, bajar. Bajar, pero bajar por qué? Tienes que xogar o Red Dead. É que xa lo xoguei, tío. Non sei se me apetece volver a xogar. Quitar la tapa entonces. There's a cap Hay una blocking tapa the bloqueada. view. Tiene que haber alguna There forma must de be a way of sacarla. removing it. There's a cap blocking the view. There must be a way of removing it. Pillar por PC. It won't budge. No sé. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. A ver. Non teño monedas, claro. Voy. Ah, sí, mira. Puntilla sacra. Madre mía, qué movida más rara esta. Esto no lo puedo mover, como esto. Pégase a todo. Vamos a ver. Syberia. That's the fabled Silberspiegel. Oh, I wish I had time to watch it change color. Pero, a ver, en realidad... Bueno, tío, déxate que me quedo sin batería. Vou ver un pouco a tele. Vale, pois nada, xa falamos cando queiras. Se non xa nos veremos. Ale, veña, un saludo. Chao. Eu xogarei un pouco máis e o carallo. Moi rico, es como rollo pollo, pero máis blandito. Adiós. Bueno, aquí paso de esto, tío, porque non sei. Non sei, tío. Obtén información sobre la región antes de abrirlo. E se baixamos, que pasa? Se bajamos, que? Que yo no... No, tío, algo me falta ahí. Algo me falta. A ver ahora si puedo hablar con ella. What now, Fräulein? Ay, con las cabezaditas, venga.
How did you meet Leon Kobatis? Why do you ask? You from the police or something? No. I just thought I'd ask, since you seem to appreciate him. Didn't you? Fräulein, when I said you could look in the guest rooms, it didn't include my room. But yes, like I said before, he was a regular customer even before the episode with Dana. To me, he was like a movie star. What young girl wouldn't be bowled over by a young, handsome alpinist? And to top it off, an Olympic medalist? Ay, Dios. Can you tell me about the resistance medal with your name on it? Sure, I was in the resistance. Not for those medals, though. Nothing but tin charms. You see, there's those who received medals, and those that were killed. And besides, they aren't gonna give me my legs back, are they? No, but they prove you played a part in the liberation of your country. Puh, nonsense. Nothing but bad memories. I'd rather not talk about it. I'll be going then. Ya está, si no, y es que no sé a dónde ir ya. Pues no, tío. Ay, Kobatis. Kobatis. Bueno, pues si no voy a por el baúl, tío. Y que le den. Y que le den, que le den, que le den. Nada. A por el baúl. No me rayo. No. Es que este no quiere hablar, el hijo puta. Este no quiere hablar. If this goes on, I'll end up reading my way through the entire bookcase. If you get a chance, have a look at the Syberia at sunset. The colors are a marvel of nature. Y nada, mirar. Inspeccionamos el baúlín. Hala. This must be Yunta's coffer, the one Lenny spoke about. Abre el baúl de junta. Ajusta el panel de la izquierda, ajusta la parte. Buah. Hostia, pero... Ah, hostias, pero esto es la montaña, chaval. Vale, vale, vale.
Que está bien, ¿no? Creo que está bien, ¿no? Uah. Que está bloqueado, ¿no? Vale, vale. A ver. 1, 2, 3. Buah, 4, 5, 6. No entiendo esto. Porque parece que coinciden todos menos este. Bueno, esto tampoco, ¿no? No entiendo nada. No entiendo nada. Primero se supone ajusta el panel de la izquierda. Pero el panel de la izquierda ya está, ¿no? ¿Qué coño tiene? Esto no está. ¿Cómo sé cuándo está o no está? Ay, amigos, que... Eso está bien.
¿Pero qué se supone que tengo que hacer aquí? O sea que aquel está mal todavía. Aquel está mal todavía. Ajusta el panel de la izquierda. No tiene que ser así, tío. Entonces, yo no sé cuál está mal. Que este está bien, tío. Ah, bueno, espera. Igual no. Vale. Cojonudo. Vale. Vale. Poco a poco. Poquito a poco. Vale. Joder. Amazing. Now it shows the view from the terrace. Increíble. Ahora muestra. Encuentra los códigos del baúl. Encuentra los códigos del baúl. Vale. Va a haber que ir entonces a mirar por el telescopio ese de los cojones. Amazing. Now it shows the view from the terrace. Amazing. That's incredible. Incredible. Me sigue faltando la información esa de los cojones, pero bueno, como ya no puedo hacer el 100%, ya me da igual. Todo por fallar al principio de todo, por tonto. Bueno, siempre se puede volver a jugar. Entonces hay que ir aquí abajo. ¿Y qué pasa con la foto?
No, hostia. No entiendo muy bien esto. Madonnas 3. I've already taken a picture of that view. Voy a sacar una foto de esas vistas. O sea, aquí manda 70-75. Y está a 71, 72. 73. No entiendo esto. Pico del diablo. Déjame ver una cosa. Déjame ver una cosa. Pero no tengo... ¿Y las fotos? Coño, pero ¿y las fotos dónde están? A ver. Aquí. Está 72 y 102. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar a meter eso ahí. Venga. Ay, Dios. Venga, anda. $72 y 102. A ver si... es eso. Corre, Walker, Kate Walker. A ver. Mierda, porque no marcaba el pico del diablo. A ver. Este de acero.
102. No. Amazing. Now it shows the view from the terrace. Muestra que son las fotos. Pero este sí tenía que ser. Esto es lo que se ve en la primera foto, ¿no? Claro, 72. ¿Está? Vale. Pero la segunda foto no. ¿Algo? La segunda foto es como una panorámica. Joder, voy a volver a bajar. Ay, Dios mío, a ver. Vicius. Claro, pero aquí... ¿90 será? I've already taken a picture of Ya that he view. sacado una foto de esta vista. I've already taken a picture of that view. Ay, aún deja más. De esta sí que no tengo. So that's what they call the Devil's Pass. Vale, esta es entonces, ¿no? Vale. Entonces debe ser esta. 108, vale. Ya está, ahora sí que ya no hay más. Son 4. Claro, la del paso del diablo. Vale. Paso del diablo. Entonces tiene que ser a 102 ahora y ya abre el S, ¿no? Vamos, Skywalker. Venga. ¿Qué ponía? 102.
Claro, es el del paso del diablo. No, 102 es lo que está. ...108. Vale. Bien. ¿Cómo encuentra el baúl? Esto es fácil. I'll need a key to open it. Pero si tenemos llave, ¿no? No me jodas, tío. La llave que teníamos. No doubt Yunta must have written this. Summer 1937. The year Dana worked here. Let's see. I filled my Acabé last ayer mi diary último last diario. night. Ordered Pido another uno nuevo, one, pero aún but estoy still esperando a que waiting traigan for los suministros supplies al to be refugio. delivered Mientras to tanto the estoy refuge. usando un viejo Using an old sobre. envelope in the meantime. Today invited Hoy invité Dana a for Dan a a charlar chat después after de her su shift. turno. I'd like to know what Leon sees in her. I've never seen him so smitten. Thanks for popping up, Dana. How did the shift go? Bien, Fine. como siempre. Same as usual. Just finishing up here, then I'll make us a nice cup of tea. Wow. That looks futuristic. What is it? Ah, that little baby is my viewer. That's why it goes in the coffer. What does it do? I use it to put together and edit the rushes. The what? Rushes. In other words, the strips of unedited footage. I've finished today's selection, so be a dear and put it in the coffer, would you? I would if I knew how. Oh, just turn the key in the lock. Gracias al documento que encontró Kate en 2005 podrás revivir los acontecimientos del pasado que este describe. Usa la información contenida. Para cambiar entre Kate y Dana. Hostia. Consigue la llave de la caja fuerte. Dana, be a darling and put the key somewhere safe. You can't be too careful with these mountain people, especially with that little Lenny sniffing around my equipment all the time. Where do you normally put it? I have a little hiding place over there. Bien. Is this where you want me to put the key? Yes, there's a dear. It's a handy hiding place. Who made it? Oh, Herr Gustav. He knows. Yunta's key should be safe in there. Just need to finish preparing for the filming tomorrow. Then we can chat away to our heart's content. If you could just fetch me a new roll of film from the darkroom, then we're done. Kate, coge la llave.
Inspeccionar. Get away. Vale. Ok. Where can I find the combination for the mechanism? Consigue la combinación para la cerradura de la llave. Has llegado al final de los acontecimientos, no obstante es recomendable que se... Darn it. The end of Yunta's notes. Impossible to know what happened next. But maybe I can figure out how to open the coffer from what I've read. Darn it. The end of Yunta's notes. Impossible to know what happened next. But maybe I can figure out how to open... Partir del revive. No doubt Yunta must have written this. Looks like she didn't note down the end of her meeting with Dana. But it might still contain the info I need to open the coffer. Looks like she didn't note down the end of her meeting with Dana. But it might still contain the info I need to open the coffer. Junta hizo unas anotaciones detrás. No doubt Yunta must have written this. ¿Y que no puedo abrir el puto sobre? A film developing company. They probably developed Yunta's films and sent them back once they were done. ¿Qué estás contando? Hostia. Ya está, ¿no?
No doubt Yunta must have written this. Pero ¿por qué no lo puedo leer? Looks like she didn't note down the end of her meeting with Dana. But it might still contain the info I need to open the coffer. Did you take the photos of the athletes? You're not often lonely then. Well, look at our sweet little waitress. I love your photos. Ah, well, they each represent an element of mountain wildlife and flora I've photographed recently. I used them as a sort of checklist. A checklist, huh? Una lista, ¿eh? Cabra, flor, montaña, pino. Ahí está. Vale. Cabra, flor, montaña, pino. Cabra, flor, montaña, pino. Cojonudo. Usa el visor. Usa el visor.